ɓe wi'i hino jeeya e ko fappu fotti jaɓuɓe mawlud no selli e jaɓuɓe mawludu sella ko bid'a e fof hiɓe fotti ɗo ko mahallu ittifaq hino addani ɓe on ittifaq alhafidu al-imam ibnu hajar al asqalani hiɓe addi o ittifaq hay e goto dirnitali o ɓaawo maɓɓe ajma al ulama'u wattafaqa al fuqaha'u karamo ko ɓen fof fotti faamuɓe fiqaha ɓen fotti wondema imam ibnu hajar no makiri ni wondema aslu amali al mawlid bid'atun lam tunqal an ahadin min as-salafi as-salihi min al-qurun ath-thalatha ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا إمام ابن حجر بنادي نريد محل الاتفاق ومحل النزاع محل الاتفاق أنك فتاتو ko ɓe fottiɓe foppu maɓɓe jaɓuɓe yo waɗe e jaɓuɓe tawaɗe wondema aslu amalul mawlid bindere nden si landama gollitirgol mawludu e inde waɗangol ɗum nelaɗo jibinede maɓɓe nden ɓe foppu hiɓe fotti bila nisa'in wala khilaf annahu bid'a koko sinca alaka iwri alaka natta lam tunqal an ahadin min as-salafi salih e gaaka kadi e gooto e yawtuɓe moƴƴuɓe ɓe min al-quruni as-salasa e gire tati ɓaawo nelaaɗo on duuɓi temeɗɗe tati ɓaawo nelaaɗo e gaaka e neɗɗo wi'aaɗo ko moƴƴo annduɗo diina kurkaniiɗo diina gila e sahaba haa ɓe gasi taabi'ina haa gasi tabi'ina ha gasi al a'immatul arba'a ha gasi e gaaka hay goto e ɓeeɗo wondema ɗum ɗo no selli waɗude ma goɗɗo e maɓɓe waɗi ɗum ɗo no fottaka fuu ɗum ɗo no fottaka fuu fottama ɗiɗi fo fotti ko bid'a yi lurrak أن المولود بدعة فتام كدي أنه لم ينقل عن أحد من السلف الصالح في القرون بمعنى المفضلة الثلاثة جيرة تيمة تتباو نلادو لن علاكا دون ولا علاكا إنكا دون دون فتا كجابو ببنو كسالي ببنو نقرتي دون إمام ابن حجر نقرتي دون إمام السيوطي hino qirriti ɗum imamul jazari imam ibnul jazari ɓeɗo tato hiɓe jeeya e ñoƴƴamɓe windi defte tiiɗini fiiɗu'um kono ko ɓe wowli kon fof ko ɓe wi ɗiɗo on tati ala e mu'um goɗɗo suusa wiide mawludu ko sunna goɗɗo suusa wiide gire temeɗɗe tati ɓaawo nelaɗo ɗen goɗɗo wowli fiiɗum ma waɗi on ala on andi ɗo alhaqqu ma tarafahu al-a'da'u goonga koko gañoma qirritanima goonga koko neɗɗo mum on wi'i ko on andi ɗo ko wiiɓe ɓen no selli waɗugol wi'i ɗum ɗo sellaali e gollal ngal ka ɓe wi'i noon mawludu on noon hino mooɓidiri e dow piiji labaaɗi no toon si waɗama piiji kadi diddu labaaɗi bonɗi hino feeña toon si waɗama ɓe maaki kala faandiiɗo e ko waɗata ko moƴƴereeji ɗin tun o renti boneeji ɗin haray o waɗi bida alabaaɗo ko hakkille de woni a yewtede haray o waɗi bida labaaɗo woosi o jaɓaali waɗirde noon o ayna moƴƴi ɗiɗi o rento boneeji ɗi
haray hay bida labaɗo waɗali ko bida muharrama o waɗi wa illa fala ɗono fotta ko hontoni mahallu nisa on ko hal hunaka fi ddini bida hasana ko ɗon tippirono almarakatu tahina huna tippiro ka boyi woni futtirde ɗon wa kurasi tawi hendu moƴƴi ɗo gandi ɗum ka kurasi ɓendi hendu moƴƴi a wawi kontude no ɗe futtirta no woko noon pittali ɗin yanire nde ɗo toɓɓere hino fotta mahallul ittifaq narji ilayhi wondema mawludu nabawi ala asli ka diina ka itta wi'a ko ɗum ɗo wona waɗiranede goɗɗo bimana susta wiide nelaɗo waɗi ma goto e sahaba waɗi ma goto e tabi'ina waɗi ma goto e tabi'ina waɗi ma alla immatul arba goto e maɓɓe waɗi ɗum ma waɗama e gurdam maɓɓe imam Abu Hanifa imamu Shafi'i imamu Malik imamu Ahmad goɗɗo susta wiide ɗum ɗo waɗi e gurdam ɓeɗo fof ɓe lannuno tawi ɗum miijaka waɗaka joni noon waɗuɓe ɗum ɓen arti ɓaawo waɗi ɓe yiɗi ɗum ɗo ko bida de goɗɗo susta wiide na bida kono ko labaɗo ko hombo labinimo ko mene awa ɗon mari dalil e labingol bida ka diina awa addanemen ɗum na ɗum joni habbotoɗe ta kason kono ɗo koma ɗo anden haqiqata aqwali nnas wa turuqahum allati da'atuhum ila tilka al aqwal ko ɗum ɓe wonani alqawlu bitaqsim albid'ah kama qassama hadha Izzuddin ibn Abdissalam al-Hanafi ɓe wiyete sultanul ulama waɗi deftere ɓennide qawaidul ahkam fi masalihil anam hiɓe jeeya e attiɓe andirede feccugol bid'a ila 5 aqsam Izzuddin ibn Abdissalam ɓe wi'i kamɓe bid'a no fecci pecce 5 no woodi bid'atun wajiba wa bid'a haram wa bid'a makruh wa bid'a mustahab wa bid'a mubah ɓe ɗetti bid'aji ɗin ɓe nattide ahkamu bimana al ahkam al shar'iyya al 5 Izzuddin ibn Abdissalam hiɓe lolliri andirede sultanul ulama ka deftere maɓɓe ahkamu al ahkam fi masalihil anam joni ɓe landa si tawi ɗum ɗon wonano e zamanu nelaɗo wonali e zamanu sahaba wonali e zamanu gire seedanaɗe ɗen fou wonali e zamanu al-a'immatul arba jokkaɓe ɓen faamuji mum ka calɗi fou ha lanni ene goɗɗum no arta ɓaawo ɗum ɗo fou wonta diina awa on dalil no hato jinna andede ɓenna ɓe mari dalil ɓayri ɓe foppu maɓɓe ɓe fotti jaɓuɓe ɓen mawludu ko bid'a e wi'uɓe ɓen ko bid'a kono ko labaɗo gandi kamɓe lurrali ko bid'a ala maɓɓe tuttuɗo ɗum ko bid'a wiɓe ɓen hasana ala e wiɓe ɓen hasan no woodi ɓe fowhi ɓe fotti wondema mawlud annabawi ko bid'a ko hitande honde ɗum fuɗɗi wadde ko hombo fuɗɗi ɗum ɗo kadi ɓe foppuɓe ari ɓe fotti wondema ko atti wowlude fii ɗum
sappini ko o wiyeteɗo almiqrisiyu himo jogii deftere nde inne alkhutatu lilmiqrisi o waɗi nder ton o wi'i hino jeya e mawasib nde ndeɗo fedde wiyetende al ubaydiyuna al fatimiyuna ɗiɓe udditirno ɓe udditani julɓe ɓen ka ɓe waɗa feetoji mawluduji waɗanteɗi ɗeɗo pecce wonde arde woni mawsim rasu sana hitande gasunde wo ɓen andi anniversaire neɗɗon si jibinama hitande hewtiti o waɗane feeto ɓe sinci ɗum ɓe wurniti ɗum portoɓe ɗetti ɗum e maɓɓe tawi ko fatimiyun ubaydiyun fayda hooreɓe rafida ɓe ari kadi ɓe sinci mawsimu awwalil am e gandi ɓe addi ka hitande gasi ɗon ɓe waɗi ɗon feeto ɓe addi ka hitande fuɗɗi ɗon ɓe waɗi ɗon kadi feeto ɓe addi kadi feeto yawmu ashura ɗum nde renti ɗum ɗon no ari naati haa ka nder ko ɗooli julɓe ɓen gaa ko wiyeten soromani e jombente ko mawsimu maɓɓe non ɗen anndi fii jombente seeɗa ka ɗen anndi mbiiru jan ka kay nganndaa ɗum koye fatimiyuna ɗum iwri ɗon anndi ɓe wi'ay jombente ko nden ñannde mayɓe ɓen yiltete tawi ɗum no hato jinne dalil ka woko nden ñande mayɓe ɓen yiltindirte ta gooto weele nden ñande weelaaɗo nden ñande o weelete hitande nden fof nden ñande ko ya ñaamu haa hara si goɗɗum yanirima wata ugginaade hocca rendu wawa horde hippande ka ɗum ɗo e ngannda ɗum kamen jaara kadi yaha cobbe moƴƴine waɗe kuntoy e koroy sakkane ardiɓe ɓen fayɓe ɓen si jaariɓe jonne kaya ngannda ɗum ɗo fof koye ubaydiyuna en iwri kamɓe udditani ɗum umma islamiya o ili ari naati ka julɓe ɓe en famde tariha on seeɗa ko kamɓe kadi ɓay koɓe ubaydiyuna fatimiyuna nodditiɓe yiɗugol ahlu bayti nabi ɗen andi fuuta lannata ko paykun daarinte naange haa o yiƴa toon fatima mo yiƴataake toon sew kaya ngannda ɗum si nangem ɓantike seeɗa tu ɓeynayi yo so ngayni lootade miiru jam koyo ngardaro ɗon ndaaron nange on yiyay toon fatimatu zahra e alhasan e alhusein ndaaru tu moƴƴa ceerno sa naari nange seeɗa gite nange naagore kala waawi ndaarude ɗum gite ɗen heddoo ka wonnoo ɗon a yahay ɗon haa ɓe holle mo wiya a yi'iimo ka nange no woodi ka ala ɗum yahete ndaari 8 heures 9 heures moodi kono ɗo ko jannduɓe fuuta wonde wolande na ɓiɓɓe saare goy no woodi ka ala fuuta kame no woodi ko homɓe addi ɗum ko alfatimiyun al ubaydiyun kamɓe addi ngon feeto wa mawlidu nabi alayhi salatu wassalam ɓe wattori ɗon mawludu fiinelaaɗo hitaande jibineede maɓɓe yo ɗum waɗe feeto ko kamɓe addi ɗum naafi ko kamɓe addi haɗata jaɓe si tawno no sellunooɓe wurnitu haɗataano jaɓe kono sincugol ngol ko ɗum ɗon woni haala kan ɓe wattori ɗon kadi mawlidu ali bun abi talibin ɓe waɗanimo ɓe waɗani wo mawlidul hasan wal husain ɓe waɗani ɓen ɗiɗo kadi ɗum ɗo fof koye nder hitaande nden ɓe waɗani kadi wo mawlidu fatimatu zahra nene alhasana e alhusain ɓe waɗi kadi mawlidul khalifa alhadir kala lanɗo wooduɗo fewndiɗo yo waɗani mawludu sanawi ɓe waɗi ɗum kadi wa laylatu awwali rajab ɓe waɗi feeto jemma arande raajibi fof wa laylatu nisfuhu ñande 15 raajibi few wa laylatu awwalu sha'ban ñande go'o sabbordu suumaye fof yo wurnite wa laylatu nisfihi ñande 15 sabbordu suumaye fof yo wurnite feeto waɗe wa mawsimu lawlati ramadan ñande go'o suumaye yo feeto waɗe
wa ghurratu ramadan ñande sappo e joyi suumaye yo feeto waɗe wa simatu ramadan yo feeto waɗe wa laylatul khatm ñande qur'ana tippinte yo feeto waɗe ko ɗum woni alluuje kame en saahagol e toɓɓugol ko ɗo ɗekka ko alfatimiyuna addani ɗum yimɓe ɓe en nganndi ko ɓe addi konno ɗuuɗi kono faandu ndenen ko honto hooti ko wallugol diina en faami ko ɗum sen yi'i no woodi kamen simooje ɗi paykun timminta si mawɗo makko alaa ko hirse o darna e jannde to bagara no jeya e majji tawba no jeya e majji woni bara ɓe innayi bara kanko nagge bagara kan a nani inne ka tabara e yasin e kaaha woni mariyama ɗum ɗe nganndi dammol no senna on e ɗum kono ɗiiɗa ɗiri nagge ka ko ñande saahete wo pay koye heewi toɓɓorde jokka kana noon tawruɓe ɗo ko annduɓe kamen ɓen wonɗen wowlande ka ñande saahotoɓe saahoto ko nden ñande toɓɓay koye toɓɓante jokkoa ɗum ɗo fof ko fatimiyuna addi ɗum wi ino moƴƴi ka diina hada min babil istihsan ko labingol ɓe addi kadi ɓe wattori ɗon wo mawsimu idil fitre ñande jemma julde suumaye yo feeto waɗe ko ɗuyete mawsim feeto dewal yo waɗe baraji ɗaɓɓe wo mawsimu idu nahar ñande kadi julde donki yo feeto waɗe dewal waɗe heeringal wa idul gadir ɗum ɗo kadi yo waɗe ka nelaɗon darino ɗon waɗe hutuba ñande ɓe iwtata hajjatul waɗa hakkunde mum e madina wowa kiswatu shita woni koltu kadi ceeɗuma dabbunde wa kiswatu sayf ɗiɗo ɗiɗi fof ɓe mari coñci ɓorneteɗi dabbunde e ɓorneteɗi ceeɗu hara ko ño'eteɗi ko kamɓe addani julɓe ɓen soobi ko wiyeten ko coñci nanduɗi ko alfatimiyuna al ubaydiyuna addani ɗum yimɓe ɓen si tawi goɗɗum yani foppuño a gooti fof wona gootum ka coñci e ka ɓornateeri e ka ñoongo fof ko kamɓe addi ɗum haa jonno heddi seeɗa ka wa mawsimu fathil khalij wa yawmu nuruz wa yawmu lgittas ɗin e wata haɗi limude wa yawmu miladi ñande kadi jibinaɗa hewtiti o waɗe anniversaire ko kamɓe atti wadde ɗum heferaɓe ndette juuɗe maɓɓe naɓi wurniti to nganndi ɓe mari anniversaire ka ko wana noon wa khamisul adat wa ayyamu rukubat fof kamɓe hitanden fof woni feetoji tu ñande fof no woodi dewal heyɗintinangal taɓɓirtengal baraji ka joomi me en ngal yimɓe jooɗi miijiti fotti ɗum ɗo kadi ella ala ɓe wi waɗe ene si ɗum ɗo yaari ni haray ko adduno nelaɗo kon ko honɗum na yetagollen ko waɗete heɓa baraji e yetagollen ko accete bakkatu doge ko ɗum addi nelaɗo ko ɗum si tawi o wiyeteɗo almiqrisi o wi ko ɗiɗo o anditi alfatimiyuna al ubaydiyuna ɓe heyɗintinni min al mawasimi ɓe naadiɗi ka nder islam ɗiɗo hiɗi nder ga mo wi hande yaltinayi ɗi haray himo mari tippiro ɓuri wiɗo yaltinay ga sunna selluɗo ka haray mo mari golle ɓuri wiwɗo yaltinay ga sunna tabituɗo e nelaɗo fi honɗum ko jama on jonnira inde diina haray ko ɗum si tawi karamo koɓɓen ɓe yewti wondema ko ɓeeɗo waɗi ɗum ɗo noon alkarnu rabi duuɓi temeɗɗe nayi ɗi lannu no fewtay ɗum ɗo waɗaali ɓe ari ɓe heyɗintinni ɗum ɗo e nden ɗon hunde imamu suyuti noddanɓe ɓen mawludu hiɓe jaɓi ɗum ɗo ko ɓeeɗo sinci ɗum imam ibnu hajar tiiɗinɓe ɓen hino jaɓi ɗum ɗo alano e zamanuji ɓeeɗa fof ko ɓeeɗo sinci watti ɗum ka nder diina ga e inde honɗum woni inde nden albidatu alhasana ko ɗo albidatul hasana ɓe ari ɓe heɓi lurral njanal lurral ngal woni
si tawi en wi bida hasana no woodi haray ko honno faamirten kanelaaɗon ɓe maaki wa iyyakum wa muhdathati l umuri fa inna kulla muhdathatin bida'a wa kulla bida'atin dalala o haray ko honno faamirten ɗum ɓe addi konnguɗi maɓɓe ɓe jaabi waɗi haa jooni en hootay ka konngol cheikhul islam mana arafa haqa'iqa aqwali nnasi konnguɗi ɗi wa turuqahum allati da'atuhum ila tilka al aqwal a anday taw ko ɓe wowli kon e ko wowlini ɓe ɗum kon non wawa jaɓade ɗum ko waɗi ko ɓe jogii kon ko ɓuri mawnude ko noddanɓe mawludu kon hara ko janguɓe ɓe wiwɓe ko gandal wowliri ɓen ko toɓɓe joyi ɓe jogii ko ɓuri mawnude kon ruttuɓe ɓen fopp ko ɗin woni ko jaabi cheikh at-Tuwaijiri hiɓe yewti ɗum ka deftere maɓɓe bida'ul hawliya bida'aji sincaɗi e nder hitande nden ɓay ɓe hewti kara bi'inil awwal ɗo woni si jombente feƴƴi ɗen andi ko hikkata ɗon ko sabbordu paran kam paran ñande 12 paran ɓe wi ko nden ñande nelaɗo on jibina awa jibinede nelaɗo hino firti yo neɗɗo weltoro jibinede nelaɗo karamokojo goto joɗodi e mawɗo wonɗo noddande ɗum o landimo landal gotal wata hayyara anil jawab wata hayyara anil jawab ma huwa su'al o wi min miɗo jaɓi fandunde monde ka mawludu min baabi husni dhan ko yiɗugol nelaɗo e teddingol fi nelaɗo wonɗo waɗirde nden fandunde labande joomi men yoɓay on nden miɗo landomano andi ɗo ɓe wawa yewtude ka o wi miɗo landoma hino jeeyayi ko karamokoɓe siira ñinni tabintinni hitande nde nelaɗo on jibinande lewru mundu rabi'inil awwal ko e ndun lewru kadi nelaɗo on feƴƴi ñalande nde nelaɗo on jibinande woni tenen ko e nden ñalande kadi ɓe feƴƴini hada musallam ɗen fotti ɗum o wi joni si tawi en heɓaali e maaku nelaɗo kaɓe maaki weltore jibinede anne waɗe feeto batte jibinede anne en heɓaali ɗum e maɓɓe en yiiraali ɓe waɗugol ko nandi e ɗum kono en heɓi e maɓɓe ko selli ken e maɓɓe ɓe maaki si mi feƴƴini mi acci on haray on heɓitata musibo mawnugo e dow moɗon ha darngal daro ɓurgo ɗettitede lan hakkude mo julɓe ɓen jarriboraka jarrabuye ɓurɗo mawnude hewtagol feƴƴingol nelaɗo o ala joni ɓeeɗa karmo koɓe wiɗen fotti ɗum o hadis no selli e nelaɗo akbaru musibatin huwa musibatu wafati nabi haaɓe maaki kala e mon heɓuɗo masibo si o satti e makko haa tiiɗi yo muññiter ɗum ɗon masibo ɗettitede lan on hakkunde mo on o taway koye heɓi kon ɗa no fanɗi ɗum ɗo no fanɗi karamo kojo wi fotten nelaɗo ko ñande 12 para ɓe feƴƴe ɓe jibina ko ñalande 12 para ɓe feƴƴini ko e tenen ɓe jibina ko e tenen ɓe feƴƴini ene si tawi jibinede nelaɗo no firti weltorgol jibinede maɓɓe ngol ene feƴƴingol nelaɗo firtali sunagol e feƴƴingol maɓɓe ngol ko landal goy o landi woosi tawi en weltori jibinede nelaɗo ñalande ɓe jibina ko nden ñalande kadi ɓe feƴƴini en yeggiti sunagol ñalande nden sabu ko nden ɓe jibina ene haray ko jibinede maɓɓe nden ɓurani en kaa ko feƴƴingol maɓɓe ngol hari en haaɓiɓe
haa weltoren jibinede maɓɓe nde ronken sunade batte feƴƴingol maɓɓe ngol fof ko ñalande wootere oɗon mi annda ɗum wo ɗulle no haani anndude ha hano anndude no haani anndude haranu fof ariino weltore ñalande mi jibina hay so ɓe makaali sune ñande mi feƴƴini ɗum no waɗɗi julɗo fof ɓay baba ma so feƴƴini ɗo a sunoto joni si ɗi tummoɗiri ɗi fof ɗi woni ñalande wootere julɓe ɓen ko haani ko fottugol suno ka ko fottugol welto haraka ka hakkille landa na koye ɓe fottu ɓayri ko ñalande wootere fof waɗi ɓe wi ɗimmun ɗum ɓe yalandi karama koɓɓe ɗum ɗo e ko hakkil wowlirte na yennugol ɓe wi si en fotti sunagol ngol e dow feƴƴingol nelaɗo ngol ɗum tabituno e sahaba ɓen ko timmi ha Umar ibn Khattab wi'i kala wiwɗo nelaɗo feƴƴini mi taƴa e dande makko ha woodi e sahabaɓe humpitaɓe nelaɗo on feƴƴini ɓe ronki wawde immade daro e hoore koyɗe maɓɓe suno ɗum tiiɗuno ka kono ɓe weltanoki ko nelaɗo on feƴƴini kon ɓe weltanoki kadi ko nelaɗo on jibina kon ko waɗi ɓe taw ɗum islamu taw ɗum islamu addali ɗum ɗon kadi fiimu ka nelaɗo wuri duuɓi 50 islamu arali islamu ari ha ɓe feƴƴini ɓe hootali e ɗum enen ko enen ɓuri nelaɗo yiɗude hoore maɓɓe ko enen ɓuri sahabaɓe yiɗude nelaɗo ha ɓe ronka wadde ɗum ɗon fof enen yiiten ɗum no moƴƴi landa si tawi hi jokken ɓay koko moƴƴi wonɗen ɗaɓɓude donc andi imam ahmad ko ɗum landino ahmad bun abi du'at nelaɗo e sahabaɓe no anduno fi mawludu no moƴƴi ka ɓe anda si a wi'i hiɓe anduno no moƴƴi watta ɗon ɓe waɗuno ka ɓe waɗano si a wi ɓe waɗano wi'e yondinor ka ɓe anduno ɗon ɓe waɗali anda an kadi hara waɗali si tawile ɓe anduno ɓe waɗali an a andi a waɗi haray a feƴƴitike ɓe jomɓe wi la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi taw arɗo allah on arɗo ɗon nelaɗo ɓe gayni ɗon oya wi ɗon awa ɗon a ɗon no ɗon ko dartete fihi nadar tawgol ko ɗaaɓe jibini no hande e welta kon ko neññande ɓe feƴƴini no hande e sunagol ko honɗum feññini wela wela on yeggiti suno ngon awa si tawi ko ma fof waɗe o wi ɗon mi acci e haqqille ma miijito fihi nadar sa hoti dartoy o wi mi dartoya marɗo hakkil fof kam no hani miijitade o watti ɗon o wi hino jibinimo ko wi'ira ko mawludu nabawi tawi mawludu on haaɗali e nelaɗo woɓɓe ɓe wana nelaɗo waɗanama mawludu ɓurɓe mawnude ɓaawo nelaɗo si feƴƴi waɗanaka mawludu o wi o anda ɗum ko fi honɗum anda siɗen famude koy ko hakkil woni wolde koye ɗo o wi si tawi mawludu on ko fi teddingol nelaɗo ala tedduɗo wa maɓɓe no hanuno haaɗude maɓɓe hara goɗɗo goo wonki waɗanaka ɗum si tawno ko fi maɓɓe ka koye maɓɓe haaɗi na haaɗali e maɓɓe en yi kontanaɓen ɗa waɗanaɓen ka go'o joni noon hino jeeya e ɓurɓe ɓen ɗo mawnude e teddude e ardinede ka diina ɓen hay gooto waɗanaka ɗum tawsi ɗum ɗo ko fi nelaɗo waɗira nelaɗo waɗanama Aboubakir waɗanaka Umar waɗanaka Usman waɗanaka mo hewta few daraja sahaba waɗanama leyga ene ɗum ɗo ko diina waɗira ko fi teddingol neɗɗo tun ɗum waɗira ko ɓe leyga handi ko ɓe dowto handa
o wi ɗon kadi fihi nazar ɗon kan no ɗon ko dartete o wi sa hoti dartoy ɗum kadi kadi koyo faamu tullannanayi hunde o jaɓay o jaɓata ɗum koye joomi men heddorto kanayo faamu hato jinɗe ɗum ɗo no hato jinni haqqillandi to ɗum hoore mum joni sen gayni oɗo muqaddima tawde nelaaɗo on ñande ɓe feƴƴini e ñande ɓe jibina lewru ndun e ñallal ngal ko ñalande wotere lewru woturu ka no hato jinni landagol ko honɗum weltorante ronken sunade jaaboɗe si tawi ko fi teddingol nelaaɗo immini mawludu ko honɗum wattani goɗɗo ɓaawo maɓɓe si tawi goɗɗo no handi waɗanede ɗum wondude e nelaaɗo si Aboubakir e Umar e Usmanu waɗanaka haray taw si ɗum haray goɗɗum ala nder ɗon na fihi nadar no ɗon ko dartete ko honɗum woni ɗum jon hakkil fof yo landoyo fii honɗum so landike o yiya jabamuye ko ɓayri ɓeeɗa ko jiwgamɓe e konngol maɓɓe ahlul bayti ɓe faala feccude sahabaɓe nelaaɗo ɓen ɓe sennidira hakkunde suudu nelaaɗo ɗum e sahabaɓe nelaaɗo ɗen ɗum wona sabu ko ɓe fecci mofte nelaaɗo ɗen sina ɗum ala ko acci Aboubakir acci Umar acci Usman ari waɗani Ali e ɓiɓɓe mum ɓen e ɓeygu mum haaɗini ɗon wonti haa moƴƴuɓe fayda lanni arti leyga waɗani karamo ko mu'um fii hon ɗum no hato jinne landagol fii hon ɗum ka mo landike fii hon ɗum o jaabo en faami landal ngal amma noon joni si en arti ka lurral ngal woni ɗa en anndi ka kabiɗa hasana woni lurral ngal ka kamɓe jaɓuɓe ɗum ɓen ɓe ari ɓe dallinori dalillaji ɗi ɓe faami ko dalillaji no jeeya e ɓen wiwɗen imam ibnu hajar no jeeya e ɓen imamu suyuti no jeeya e ɓen imamu ibnul jazari sahibu muqaddimatul jazariya ɓeeɗo tato ɓe wi'i kamɓe hiɓe mari dalil kaɓe itta ɓe wi'a ɗum ɗo ko dalil fii hollugol mawludu no selli ɗum woni jowi ka maɓɓe woni dalil ka lundiɓe ɓeɓen ɗum wontani ɓe subuha ɓe kontini kamɓe subuhat on andiɗa nde jogoɗo hunde wonane dalil an a faamu ko goonga faamuɗo ɗum ɗon on faamu ma ngun sellaye mum ko subuha o wi'ata ɗum kana ɗum o wiyata ko subuha ɓe wi dalil maɓɓe on kamɓe ara nun ɗum o asli almawlid e kamɓe jaɓuɓe ɓe ɓe wi nde ɓe tawino tabitali e nelaɗo on few dalil mo ɓe yii on ko iwri e nelaɗo ko ɓe faamata dalil no wawi heɓade ɗon ɓeya jaabiɓe wo dalil arano on ko tawde ñande asura nelaɗo on nde feri makka seeni madina heɗitoɗe moƴƴa ɗiɗo ko gila ɗo ɓeeɗo wi'i ko dalil ɓeya wi'i ko subuha ko gila ɗo ni yewtere nde ko feƴƴinnen ɗa ko fof ko muqaddima fiyen faamu gila ɗo joni adde dalillaji ɗi nani denɗi ndaaren ɓeya kadi ko jaabi ko ndaare ngo to yarete ɓayde mari hakkil al aqlu manatu taklif ko ɗon joomi men fawi dewal ngal ka hakkil ko muuɗire ko duufa wona ko duufe muuɗe kañum sa ɗetti ɗo punge a wi ka kine nadirta jokkintinna ndiyam a rewto fokkituɗa laakara har kadi ko bonɗo a hewtiroytano moƴƴiri ka e joni sa ɗetti noon a waɗi ka hoore ɗengal a ɓuɓɓiniri tuuta on doy a jokkintinni ndiyam kon ɗum tawa ma ɗum ko wowi ko hay ñamay ha hara inchallah jokka haajuma kono sa wi pungen no pooɗe ka kine a fillantako ɗum goɗɗo goo no waɗe ka ko an tum watta ɗum ɓe wi nde nelaɗo on feri hadis on himo ka sahihul boukhari nelaɗo wo tawno madina yahud hino hoora asura
ko dalilon ngoye faala ɗen ko imam ibnu hajar addi ko imamu suyuti tawti imam ibnul jazari sembini ɓeyan ruttuɓe ɓe ɓen fof wi ɗum ko shubuhat wo nelaɗo on ɓe tawno yahudu no horude asura ɓe wi onon ko ɗum horanton nde ñalande onon yahudu wi'i komin woni horande nde ɗo ñalande koye nde ɗo ñalande allahu on danduno annabi musa yooli fir'auna e ayɓe banu israil meɗen horude nde ɗo ñalande shukran lillahi yettirgol allahu on ka daɗal annabi musa e banu israil e yettugol allahu on ka halkagor fir'auna e ahlul qibt jokkunoɓe mo ɓen imam ibnu hajar e imamu suyuti e imam ibnul jazari e yaaduɓe maɓɓe ɓe wi ɗo meɗen waawi yaltinde ɗo dalil min wi'a jaka yettugol joomi men e daɗugol annabajo no waawa heɓeede ɗon yettugol joomi men e jibineede annabajo yettira joomi men ko tawi no naati e yettore makko wo ɓeeɗaaɓe suɓike korka nelaaɗo ñinniiɓe menen men suɓo defugol ñammina ñaama hiira ɓe wondi en yii dalil on en yii istinbatu on en yii ɓullitande nden ka ɓe wi menen meɗen faami yettugol joomi men nemaji mum no yaaji awa ka mahagol ɗon ɓay nelaaɗo ñinni yettirgol joomi men daɗal annabajo awa men faamoray ɗon nelaaɗo ñinnay kono noon ɓe ñinnanogoy yettirgol joomi men jibineede annabajo komin neworani men yettirgol wo menen men suɓike defugol ñaama hiira on ɓay ko ɗum woni mawludu ɓewi menen ko ɗum men faami meɗen waawi yaltinde ɗon huunde men innande dalil ngal ɗo golla karamo koɓe jaabiɓe ɓen ɓe wi ngol ɗo konngol ngol piyondiri ko waɗi o wi'i ɗum ala dalil imam ibnu hajar wi'uno nane ɗum ala dalil ala asli andano kay zamanu nelaɗo e sahaba en fof tay kanno jaɓa alqur'ana e sunna koyo faamire e dow faamu sahaba ɓen e jokkitunoɓe ɓen oɗo maku nelaɗo mo wodano ha gire ɗen fof lanni kombo atti e nguɗo faamu nelaɗo maku no ɗum feƴƴini acci asura hoora e gurdam maɓɓe siɓe feƴƴini ka joni si tawi dalil ɗettama ɗon haray limutabaqatil waqi ko yettirgol joomi men korka ñinnaka ka kono ɓay ɗon ko angal ñamugol buy tawtata en andi sen wi'ino ɗen wadde mawludu nabi mawludu on ko shukran lillahi bi sawmi na buy tawtayno ɗum e giirayɓe ɓen ko waɗi tenen no ɗon ko sunna horugol tenen ko nden ɗon ñalande nelaɗo jibina ka kono wonɓe wadde ɗum ɓe ɗuuɗa ka hiɓe ɗuuɗi ɓay ɗon ko angal ñaamugol ɗa ko hebbini ko ɓay ko ñaamugol e yi kala ka newi jokkoɓe ɓen ɗuuɗay ka satti wo naatoɓe ɗon ɓen heewata ɗuuɗude ndaare autoroute péage yoɓeteɗo ɗa 1000 francs 2000 on e leyto ka goto yoɓata ko honto ɓurata sukkude ka satti wo seeɗaɓe naatirta ɗon ka newi wo giiroɓe naatira ɗon ɓen ɗuuɗay ndaare taxije ɗe tawata darnaygal onon tun yewto o fawe ko wi kon fotton ƴawa o naɓe e kara pidde kar tata on kon to woni heewude ɓurde heewude homɓe ɓuri marde client fi honɗum ɗon no newi on hawta woni on buyi ñoƴƴodiron ha tippoye ɗon kesi ɗa sa faala sa udditi ɓawa na ya waalo yettoɗamo ka yata ɗon sa hewti o findina yoɓamo tippoɗa a wawi walade ɗeɗa 18 heures no hotede ma bimbi no dawede ha ɗum ɗon woni ɓe wi ngol ɗo konngol dalil ala e maggol wonɓe jaabade ɓen ko waɗi dewe ɗen mabnaha at tawfiqiya tawqifiya koko darna
si tawi tabitali e zamanuji ɓeeɗaɓen fof ko wi'ete diina en wawata arde ga ɓaawo heɓen hunde nde wi'eten ko nde diina si wona ɗum haray naatay e tuumugol raɓɓindinaare yottinowo on hay si ɗum faandaka tuumugol nelaaɗo ɓe timminaali kono gollal ngal firtay ɗum o gandi konngol e gollal no serta ɗum ɗon woni dalil maɓɓe arano on jono si tawi ɗeɗa gile fof fotti gile temeɗɗe tati ɓaawo nelaaɗo ɓe faamaali ɗum ɗo no haana waɗeede on andi nelaaɗo ɓe maki mofte maɓɓe ɗen fottata e dow majjere on andi ɓayɓe fotti angal waɗugol ngol ɗum ɗon ko ma wona peewal ngal awa koko arti lundi ɗum ɗon kon landete ko honɗum wona ko ɓe fotti ko nge mum ka ko mofte nelaaɗo ɗen fotti ɓaawo nelaaɗo duuɓi temeɗɗe tati ɓe fof ɓe fotti ɓe wuuri daali hakkil artaali tinnaaka waɗa sikke wo ala pottal maɓɓe ko peewal koko lundi pottal maɓɓe ngal landete ko honɗum jommum wowla ɗum kadi honno wi'ete ka ɗum ɗon woni ara nun ko ɓe addi kon e dalillaji hadis sawmu asura en faami ka ɓeeɗo ko ɗum ɗo ɓe jaabi dalil ɗimmo on ka maɓɓe subuha ɗimmo on ka lundiɓe ɓeɓen andi ko ni wolirte sabu kamɓe ɓe jaɓa subuha amen on ko hunde kaari kaaɓe waɗay ɗum ɓe wolay ɗum ko ɗum ɓe wiyata dalil amen on lundiɓe ɓeɓe wiya subuha mon on awa dalil maɓɓe kamɓe jaɓuɓe ɓen subuha ka saliɓe ɓen woni imamu suyuti ɓe addi ɓe sembinori imam ibnu hajar wondema nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe hirsanno hoore maɓɓe dammon ɓe inni hoore maɓɓe ɓaawo nde ɓe woni nelaaɗo wo wondude no annda abdulmuttalib innuno nelaaɗo hirsani ɓe dammol ñande ɓe jibina woosi nelaaɗo on inniti hoore mum hirsiti dammol heyɗintinni holli ɓantugol fii ñande ɓe jibina nden hino moƴƴi e julɓe ɓe wurnitugol ɗum oɗo asar ko imamul bayhaqi fillimo an anas ibnu maliki oɗo noon hadis o woni akkun nabi bada nubuwa wi'ugol nelaɗo on hirsani hoore mum dammol ɓaawo nde ɓe nela karamo koɓɓen ɓe wi'i hadha al hadis lam yathbutu inda ahli l ilmi bil hadis oɗo o sellali o tabitali ka yimɓe hadise ɓe ko waɗi imam ibnu lqayim aljawziya ɓe maki bada iradihi hadha alhadisi wa azwihi ila abdurrazzaq fi musannafihi qala abdurrazzaq innama taraku ibna maharrarin li hadha alhadis ɓe wi oɗo wiyeteɗo ibnu muharrar ko karamo koɓe hadisi ɓen fof hawkiri mo acciti ɗettugol ko o filloto ko sabu fillagol mo o hadis nelaɗo hirsani hoore mum dammol ɓaawo nde ɓe nela ɓe wi huwa kazabum ko feno joni noon ko ɗum ɗo wontata dalil ko neɗɗo hawkira fimum fuu ko wano noon kadi imam ibnu hajar ka adala maɓɓe e ka nunɗal maɓɓe e gandi imamu suyuti tiiɗinori oɗo hadis sembinirgol mawludu on ka to gandi imam ibnu hajar no sembini mawludu hiɓe tiiɗine yiɗum ɓaawo ka kono imam ibnu hajar ɓe hewti ɗo nunɗal maɓɓe ngal holli wondema ɓe hollitu ibnu hajar ɓe maki ka fathul bari anna hadha al haditha la yasbutu siw ونسبه للبزار وقال بماك قال البزار تفرد به عبد الله بن محرر وهو ضعيف يدو إمام ابن حجر جابوا بين مولود أن هنا مؤي برتيدو كو إمام السيوطي ديم مؤي أن سمبنوري كون كا جوني نون إذا
kana alhadisu daifan fala taliqa alayhi si ɓe wi ibnu muharrar turika li annahu rawa hadha alhaditha tarakuhu wa huwa daif haray ko ɗum ɗo kadi ɗetteten watten dalil fi ithbati ahkami shar'iyya ɗum ɗon e wata ɗettude ɗum wiyen joni ɗum wontay dalil ko goɗɗo ɓattoro joomi mum imamu nawawi ɓe maki ka sharhu lmuhaddab almajmu ɓe maki oɗo hadisi fillaɗo wondema nelaɗon hirsani hoore mum dammol ɓawde ɓe jibina mo imamul bayhaqi filli tawino e sanad makko abdoullahi ibn muharrar ɓe maki oɗo hadis o sella e nelaɗon alayhi salatu wassalam bal imamu nawawi ɓe maki hadha alhadis batilun ko o mere na o hunde kadi gandi ko huffade en ukkodiri ɗo imamu suyuti ko hafiz ka imamu ibnu hajar ko hafiz ka ko kamɓe woni gollodirde ɗo imam ibnu hajar ɓe maki la yasbut imamu nawawi ɓe maki ko batil bal ɓe maki wa abdullah ibn muharrar daifun muttafaqun ala dafihi foppuno fotti ko lowɗo qala alhafidu ma ɗum alhuffadu matruku ko tertaɗo accida e hoore makko o gandi imamu suyuti kowoni mahude ɗo kon imam ibnu hajar liɓi ɗum imamu nawawi ɓe liɓi ɗum joni ko honɗum heddoto ko dalil ala ɗo on ɗo on wana dalil heɓi ke ɗiɗi ka ɓe maki tammun ɗum woni addalil الثالث عندهم والشبهة الثالثة عند المخالفين لهم في إمام السيوطي كرب ماكي إمام ابن الجزري بفلك كونغول ما بيوي كم إمام ابن الجزري نياند بلاندا كونوني دليل مو يا إمام يقول مولود نشلي ɗum waɗa kay zamanu nelaɗo waɗali tabi'ina waɗali tabi'ina waɗali fama dalilukum ala hadha ya imam ibn al-jazari ɓe maki dalil maɓɓe o wo ko oɗo fillama wondema abu lahab garib ajib ko ɗum karamokoɓe tarbiya wiyata summa ajaban ولا ينقضي العجب ولو كان في شهر رجب دلنا ريدت أقولنا أبو لهب dengan أبو لهب تبت يدا أبي لهب ما هي بما في اللام wo yi'ama abu lahab yi'ama wo e koydol imam ibn al-jazari woni addude dalil on ko ɗum si heddi ɓe wi ɗum ko subha abu lahab ko maayi hoyɗa yi'a ɗum no wawa artede ga watte diina wo abu lahab nde maayi o maayi alal kufru kafirun billahi ka man shakka fi kufrihi kafara ka ko ɓeɗo wiyete man shakka fi kufrihi kafara wo o yi'ama e koyɗol nde o maayi hoyɗuɗo mo wi ya aba lahab ko honno fewndorɗa lakara ko honno fewndorta lakara o wo o wi miɗo ka yiite miɗo lettade si wona tum mi hoyfinanama lette ɗen ka nder yiite sabu hunde wotere nde mi waɗuno e gurdan anɗan e haqqe muhammad wo ko nu waɗunoɗa wo ko ñande suwaybatu korɗo an o arno humpitinmi weltinirinmi jibinanede abdullahi ɓiɗɗo abdul muttalib innimo muhammad ngon welo ngo o weltinirnolan ɗon mi weltino jibinede muhammad mi weltori ɗum ha mi rinɗini humpituɗo lan on woni korɗo an on suwaybatu mi inni mi weltori ko humpituɗami kon anti hurra bi idnillah yaw mi rinɗinima wo ko o weltori ɗo kon jibinede nelaɗo wo ko ɗum woni ko o hoyfinirana lette
laakara imamu Suyuti e imamu Ibnul Jazari ɓe maaki si Abu Lahab kafir billahi weltori jibineede nelaaɗo o hoyfinanaama lette ɗen ka yiite an julɗo on si a weltori jibineede nelaaɗo ko honɗum tanƴiniɗaa woni dalil o en faami jaabotoɓe ɓe wi meɗen lanno on ka joomi men wi'iɗa wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura ko julɓe ɓen wi'a ɗon ka ko heferaɓe heferaɓen ka heferaɓen jeyi ene joni Abu Lahab kana kafiran ka kana muslima kafir ene a ru'ya asdaqu min alwahyi ko koyɗol hoyɗangol ɓuri gongude konngol joomi meɗen ngol oɗa waalike hoyɗi Abu Lahab wo weltori jibinede nelaɗo awa o rinɗini korɗo makko on ɗum hoyfinanoyimo lette ton jommi wi ko ɓe waɗi wo e moƴƴere si ɓe ardare islam mi hawkay foppu nafataɓe pus ko on ɗum jogotoɗe waman asdaqu min allahi qilan waman asdaqu min allahi hadithan ɓe inni menen konngol joomi meɗen ngol ka furqana yoni komin jaaboro hollugol ɗum sella ko wi'ama kadi o hoyɗama hombo hoyɗimo no gasa kana kafiran misluhu kadi min jaɓata ɗum joomi wa qadimna ila ma amilu min amalin ɗo ko nakira fa ja'alnahu haba'an mansuran batte mum heddatako si heddaki honto ko hoyfinirante ko woni kesi ɓe wi ko honɗum wiwɗo si o wi ɗum ɗo wonata so wi ɗum ɗo wonata ko honɗum jaaboto ɗon e yewtuno ka damal aranal kala mo memminanta haala eɓɓitay ko jaaboto kon eɓɓita ko jaaboɗamo kadi ɓe wi so wi'i oɗo ayano huuɓiti heferaɓe few ko honɗum jaaboto ɗon men ko nelaɗo on maaki kon e haqqe Abu Talib wondema ko ɓuri fanɗude lette fo e yimɓe yiite ko Abu Talib ko hondu makko gordu ndun sukketeka nder yiite hara ngandi makko ndin no fata min shiddatil har hara ngandi no fata sabu ngulendi ndi oɗo ko kefeero maayi ka ko julɗo wonno ko kefeero o hoyfinanama lette ɗen ɗo ka o hoyfinanaka jaabo ɗen o hoyfinanama ka ko hombo wi'i en o hoyfinanama ɓay ko hunde wirninde ni ko hombo yeeti en Abu Lahab hoyfinanama addema siko nelaɗo men jaɓay kadi si wona nelaɗo kaka ɓe haaɗi ɗon men haɓata fi heferaɓe peesugol ala ɗon sina ɗum e watta joni heferaɓe fof darnuɗo ɗo labtane yimɓe ñawdi o ɗuy tante ledde moƴƴinɗo ɗo avion yimɓe ɓen hajjoy wo o naatoyta yiite ko honde gaynoyte haaɗen ka nelaɗon haaɗi ɗon ko ɗum men jaaboto on ɗon ɓenni ɗon kadi awa sa memminanay goɗɗo haala a anday ko jaabotoɗa kon anda ko o jaaboto kon anda ko jaabitoytoɗa kon si wona ɗum a yaltoya sikkuɗa a yaltoyta ɗum ɗon woni dalil nayaɓo on ka maɓɓe e tataɓo on ka maɓɓe woni subuha tataɓo on ka lundiɓe ɓeɓen tawi kadi tabiti eko karmokoɓe hadis wi'i tabitali eko anda kon e tariha Abu Lahab ka weltori jibinede nela ɗum andaka kala nodditiɗo subut fa alayhi lbayan kala wiwɗo tabiti yo addu dalil bi tariqin salimin sahih so addani ɗum fal aslu adamu subut fati ko habar humpitande humpituɗo goɗɗum o adda e dalil
فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب وخبر جونون في يونو غونغا داي دليل سو دليل ارالي wawata wonde gonga ka kesi ɗum ɗo woni dalil tataɓon ka maɓɓe subuha tammo on ka lundi ɓeɓe nden famirde non ka ashubuhatu rabia awi dalil arrabi inda almujizin wa shubuha inda almaniin wohino jeeya ko ɓe dallinori wondema fi moɓodirgol fi mawludu nabi wondema nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki min ko tenen nde ɓe landa nelaɗo ko ɗum horan ton tenen oɗo hadis fi sahihi muslim ko ɗum horan ton tenen ɓe maaki tenen ko nden ñalande mi jibina ko nden ñalande mi nela ko nden ñande wahyu fuɗɗi tippade an gasi wo ɓay noon nelaɗon ɓe maaki jaka hino selli mawningol ñalande ɓe jibinande mawninira korka si menen min yi'i mawninirgol ko wana korka taw haɗumen ɗum woni dalila jaabotoɓɓen ɓe wiɗi faamen moƴƴa nelaɗo on hoorali ñande tenen fii ko ñande tenen ɓe jibina hiji buyno nder ɗon ko ɓe maaki ko nden ñande mi nela ko nden ñande wahyu fuɗɗi tippade an no nder ton ka tawi kadi si tawno nelaɗo on ko hooranta tenen ko fii ko nden ñande ɓe jibina ɓe accayno haa lewru ndun hewtita ɓayna lebbi ɗin fof ɓe jibina ɓe accayno haa rabi'unil awwal hewtita ñande 12 on si hawriti tenen noon ɓe hoora li yutabiqa dalila al istidlal kono joni kamɓe he ko tenen ɓe woni hoorude lewru fof yontere fof ɗo ko fii ko ɗon ɓe jibina ha joni tertoɗen ɗum ko honnugo no wonɗon accande ha ñande paran ñande 12 si hawriti tenen mawludo waɗete ka waɗatake si hawritali tenen waɗete ka waɗatake ene joni ɗon ko fii ko ɗon nelaɗo jibina e nelaɗon ɓe landamaɗa ko num horan ton tenen ɓe maki ko nden ñande mi jibina ko nden ñande mi nela ko nden ñande wahyu atti tippade an si tawno ko ɓe horani ko fii jibinede nden ɓe habbitoto no lewru ndun e ñalande nden en faami ka en famani jaabiɓe ɓeɓen ko ɗum ɗo jaabiɓe on andi joni ɓe yewtay woni koko ɓe yewti ɓe jaabodiri kon e yiyennugol alaɗo ka tukkugol alaɗo ka a wowlay woni ɓe jaabo adda dalil ma on ɓe laɓɓina ɓe jaabo ko ɗum ɗo tuwone ɗeɗo toɓɓe marɗo hakkil mawɓen ɓe maki si ɗengal towi hakkil soray ka si neɗɗo wowli jon hakkil woɗay ko faami ɓe wi naadey tawde ko fii ko tenen ɓe jibinaɓe woni horande tenen ɓe jaabike ɗum e maaku maɓɓe goɗɗo go firtowo ɗum ɓe maaki komi woni horande tenen e alhamisa turadu l amalu yawma al ithnaini walhamis yiɓe tummidiri ɓe maaki fa uhibbu an yurada amali wa ana sa'imun hadihi hiya al illa ɗum ɗo no selle maɓɓe ken fal hadis rawahu imam ahmad fi musnadihi wa huwa sahih ɓe maaki komi horanta alhamisa e tenen ko alkamisa e tenen golleji jiyaɓe ɓe weebitanoyte joomi me en naɓe o holle ko golluɗa kon kanko ɓuri andude naɓuɓe ɓen miɗo yiɗi noon tuma golle an ɗen tawoyta joomi an wo tawa ñalande yaaday e korka en faami ɗon illa on awa en andi oɗo dalil ka imamu ahmadu bonniti tawde illa on ko fii ko ɗon ɓe jibina ko tawde ko ɗon golleji ɗin weeɓi toyte hiɓe yiɗi golleji ɗin yaada e korka wonande ɓe aɗon tawgol ko fii ko ɗon ɓe jibina bonti joni ka bontali bonti en faami ɗon ka ko ɗum si tawi
ɗum ɗon woni ashubuha arrabi'a ka raɓɓinɗingol ɓe watti ɗon ɓe wi'i ino jeeya ko ɓe dallinori ashubuha alhamisa wal akhira ɓe wi'i ko aya qur'an andi ɗo on yewtay ɗo sa poɗodire neɗɗo ha addi aya qur'ana e fi dina a ñoroto yewto o wi meɗen mari aya qur'an holluɗo sellugol waɗugol mawludu ɓe yawi allahu akbar mo attoto ɗen sahabaɓe ɓen faamude no firirte on aya qur'ana woni homo o taw ɓe landi ngol landomo ɗon jogii aya qur'an dalil hollowo mawludu no selli hiɗon jaɓi nelaɗo waɗali mawludu o aya koye maɓɓe tippi ɗon jaɓi sahabaɓe ɓen waɗali ɓe anduno o aya tabi'ina waɗali no anduno o aya tabi'ina waɗali no anduno o aya firo o aya ko non attoto ɓeɗo fof faamude ngon firo ko hombo woni on aya ɗen humpa o ka o hitta andude ɓe wi aya on ko suratu yunus jomi men wi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un ɓe wi'a firte o men jangino o ko neɓi nelaɗo jangi o sahaba jangi o tabi'ina jangi o tabi'ina jangi o kono ha joni hari heɓaki taw firtirɗomo mawludu no selli firemo ala fire o ɓe wi a minen komin firi ɗo wo hi wo qul bi fadlillahi wi'u ko ɓural allahu ngal ɗon nden fotti wa bi rahmatihi e yurmede makko nden ɗen fotti fa bidhalika ko ɗum ɗon falyafrahu yoɓe weltor hiɗen fotti huwa khairum mimma yajma'un ɗum ɓuri moƴƴude kala ko ɓe moɓata e piihoye aduna ɗen fotti ko honɗum faamu ɗon ko woni fadlullahi wa rahmatihi ɓe wi menen komin faami fadlullahi ko rasulullahi rahmatullahi woni diinullahi ɓe wi aw ko ɗo noon ko ɗo ɗi caahi ɗon anndi caahingol ko ɗo colli ɗin caahi anndi sa faalama moɓirde colli caayi nde ɗi jooɗoro ɗum ɗi moɓoray ɗum ko honɗum ɗi raɗorte honɗum ɗi sakirte joni noon sa wi ko ɗum moɓirtaɗi ɗi annda ɗum na ɓe wi a joni ɗum ɗo ko dalil kamon onon kono menen ɗum ɗo ko subuha men konti seede noon ɗum ɗo ko subuha molanaɗo kadi en wallinay ɗo joni ko sendata en ko waɗi hino woodi kibarul mufassirin min as-sahaba wa kibarul mufassirin min at-tabi'in wa kibarul mufassirin min tabi'i tabi'in wa kibarul mufassirin man jaa ba'dahum bal hunaka imamun min a'immati at-tafsir abi ja'far ibn jarir at-tabari en landoto ɓeɗo fof ko ɓe firti o aya landoɗen ko hombo atti on e wi'ude fadlullahi ko rasulullahi ɓe wi are ɓe wi si en arti ka aya wo fadlullahi ko ari kon e sahabaɓe ɓen taw e tabi'ina e imamul qurtubi ɓe eggi ɓe maaki ka jamiul ahkamil qur'an firugol oɗo aya qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wo qala abu sa'idin al-khudriyi o ko honnunjo sahabajo ka wa ibn abbasin o ko honnunjo sahabajo ɓeɗo ɗiɗo ɓe fotti radiyallahu anhum wondema fadlullahi ko alqur'an
go wa rahmatuhu woni al islam en heɓi sahabaɓe jel ɗiɗo ka wonnema fadlullahi huwa alqur'an rahmatullahi woni al islam woɗettama anil hasan al basri ɓeɗo ko jeeyaɓe e tabi'inaɓe ka wa dhahak ko jeeyaɓe e tabi'inaɓe wa mujahid ko jeeyaɓe e tabi'inaɓe wa qatadatu bun di'ama as-sadusi ko jeeyaɓe e tabi'inaɓe min kibaril mufassirin ɓeɗo fof ɓe wi'i kamɓe fadlullahi ko al iman wa rahmatullahi ko al qur'an finelaɗon wowlaka en faamude imam ibnu jarir at-tabari ɓe maaki ka tafsir maɓɓe ɓawnde ɓeɗo fof firti ɓe maaki qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayru mimma yajma'un qala abu ja'far yaqulu ta'ala dhikruhu jomen tedduɗon no wi'ana li nabiyihi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qul ya muhammad li ha'ula'i al-mukaththibina bika wowlan ɓe wonɓe ma fennude wa bima unzila ilayka e ɗum ko tippina e maɗa min indi rabbika no iwri ka joomi maɗa bi fadlillahi woni yeetoɓe ayyuhan nas alladhi tafaddala bihi alaykum ko ɓural joomi men ngal o ɓurnori e dow moɗon ngal ko honno woni fadlullahi ka inda abi ja'far ibnu jarir wowa huwa al islam o gandi wigol ɗo ko nelaɗo taw ala sabu a tabintinne kippodi si ñeña asbitil arsha summan kush aɗay kippodi taw si fuɗɗoɗa ñeñude ɗon ka ɓeɗo kadi ɓe wi'i ko honɗum ko al islam yeetoɓe ɓe weltor ɗum imam ibnu kathirin kamɓe ɓe maaki jomen no wi'a ya ayuhannasu qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur ha o wi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi ay bi hadha alladhi ja'ahum min allahi woni honɗum min alhuda wa dinil haqqi falyafrahu fa innahu awla mimma yafrahuna bihi nelaɗo aral ɗo ka arali ka abu sa'id nil khudri ka arali ka ibnu abbas arali ka mujahid arali ka qatada arali ka imam ibnu jarir arali ka imam al-qurtubi arali ka imam ibnu kathirin ɓeɗo ɓe foppu maɓɓe ɓe wi'i konngol gotol wonnema fadlullahi nelaɗo fimum naataɗo haranu ko fanda kon e fadlullahi ko nelaɗo harayno enen e ɓe arɓe ɓaawo sahabaɓe ɓe ari ɓaawo tabi'ina en ari ɓaawo tabi'ina en si tawi ko mawningol nelaɗo ɓanta fi nelaɗo yiɗa nelaɗo teddina fi nelaɗo enen e ɓe ko hombo ɓuri joganade ɗum nelaɗo na joni si tawi ɓe waɗali ɗum ɗon taw si haray ɗum no jeeya e noone ko ɓe teddinirte ɓe mawninire si tawno ɗum no woduno law kana hayran la sabaquna ilayhi joni noon ɗo iskalu on ko ɗum ɗon toɓɓere nde ko ɗum ɗoni dalillaji jaɓuɓe ɓen no jeeya e hoore maɓɓe wiwɗen imam ibnu hajar e imam as-suyuti e imam ibnu al-jazri artuɓe ɓaawɓe sembinɓe hino jeeya e hoorejo attiɗo feccude bid'a ila 5 aqsam haa ɓe heɓi ka ɓe ɗetta ɓe yaltina bid'a hasana imam izzuddin ibn abdissalam sultanul ulama ɓe ari ɓe ɗetti ɗon joni noon si tawi ɓe landama ko honɗum firete kullu bid'atin dalala kullu bid'atin dalala ɓe wi'a fiyen artu ka cheikhul islam makunoɗa e ka ɓeya wiwi ɗon
kala mo wowlanta a eɓɓitay ko o jaaboto eɓɓita ko jaabitoɗa wo meɗen andi koye nelaɗon ɓe maki kullu biɗatin dalala meɗen andi ɗum kono Umar ibn al-Khattab wi'i ni'matul bid'atu hadhihi ka salatu tarawih wo Umar ibn al-Khattab ko min khulafa'i rashidin ɓe woni wonde woɓe nelaɗon ɓe maki alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i rashidin joni si Umar wi'i ka salatu tarawih ni'matul bid'atu hadhihi oɗo ko bid'a moƴƴo ni hare men heɓi kamen inna bid'a moƴƴo no woodi ka diina ay koye Umar iwri ɓe wi men jaɓi konngol Umar ngol hingol ka sahihul Bukhari ka ɓuri sellude ton yo men jaabo o ɓe wi ɓe wi hino jeeya e ko fottuɗen enen wonɓe ɗo ɓen e ko julɓe ɓen fof fotti konngol nelaaɗo e tagaaɗo hay e gooto luutondirta konngol makko sella fawde e konngol nelaaɗo o ala ka himo woodi si konngol nelaaɗo waalike konngol artuɗo ɓaawo ɗon woosi hawrondiraali e konngol nelaaɗo ngol ko yo jaɓane nganto naayo o jokke ɗon ɗen fotti ɗum ɓe wi wo jooni ko imma wi'e fiyen fottu ko nelaaɗon maaki kon kullu bid'atin dalala Umar ibn al-Khattab faami ɗum anna al-'ammu huna 'amun makhsus koko huuɓiti kono no woodi ko hertina e nder mum ko honɗum wonata ko wonata 'amun makhsusun wi'en awa joni kullu bid'atin fi ddini dalala woni 'amun makhsus kullu bid'atin la yantasibu ila ddin fa ni'matul bid'a hiya ma ɗum wi'e ko nelaɗon maki kon kullu bid'atin dalala ko gonga ko Umar wi'i kon no ka nder diina kadi bid'a hasana ko gonga joni mo faalaɗen wo hakkunde nelaɗo e Umar en ɗettanay rewiren joomi men ko addi kon kon ɗum emo wiɗo ko ɗettuɗon wo min ɗetta ko heddi kon ɗette so wi nelaɗo konngol maɓɓe ngol ko am kullu bid'atin dalal ala ko sorata ɗon hara koye inde diina wona hasan si wonay hasan haray jeyaka ka diina hara koko hooti e gollondire ma aduna so wi'i ko nelaɗon maakiɗa kon ko am konngol Umar ngol no heerina maaku nelaɗo on suɓoɗa ko ɓuran ma hakkunde ɗin ɗon ɗiɗi si on newni ɗum ɗetton ko ɗettuɗon kon men ndaara ko men ɗetta ko nu ɗettuɗon nelaɗo e Umar ko gore na ka diina wo ka duuɓi wo ko ɓe gore on yaali Abbas bappa nelaɗo ino hecci nelaɗo ka nde neɗɗo ari joɗɗini Abbas wi Abbas ko a bappa nelaɗo bappa tigiri kadi Abbas e baba nelaɗo ko baba goto ko bappa ka o wi Abbas an e nelaɗo hombo hecci Abbas wi landike ɗo ko jamɗi ko nu landantoɗa ɗum o wi mi faala andude to o wi min e nelaɗo hombo hecci wo hii wo huwa akbaru minni walakin wulidtu qablahu Allahu akbar ko bappa tigiri ni ka na bappiraɓe goy ko bappa na bal sira tabintinni Abbas no hecci nelaɗo ka jibinede tarihiya kono Abbas tay suusata wi'ude no hecci nelaɗo o wi ko nelaɗo heccimmi kono noon ko min attiɓe jibinede moɓiniren ɗum
nelaaɗo no heccinmi kono noon ko min attiiɓe jibineede dey ɗum no wona hii ɓay ko nelaaɗo mo wona nelaaɗo o so attike mo jibineeɗa hecciimo ene Umar e nelaaɗo aw ko gore o nganndaali Ibnu Abbas ko ɗum waddunoomo kaw waɗunoo fatuwa Makka goɗɗo ari dartori konngol Umar e Aboubakir ka umra naati e hajju o wii ɗum naatondiri ko ɗo nelaaɗo landanoo ɗum ɓe jaabi kami darii ɗo goɗɗo ari wii ndaarami nani Aboubakir e Umar no wiyata yimɓe ɓen naatindir hajju e umra waɗataake Ibnu Abbas wii eɓɓiinde kaaƴe saaƴata halka en ɗo en sappo hara ko an woni sappo min namami nani nelaaɗo no maaka daroɗaa ɗon e wiigol Aboubakir e Umar wi'i an a faala en halko sen halki keɗo kan won sabu ɗum ko halkuno attiɓe ɓen ko kasratu masailihim wa ihtilafuhum ala anbiyai annabaɓe wi'a joni ɗo ko imma wi'en ko nelaɗon maki kon no huɓiti ma ɗum wi'en konngol Umar ngol no heerini nelaɗo no maka goɗɗo heerina ha kesi ko ɗum ɗon dalillaji ɗi se wi biɗa hasana no woodi ka nder diina e landoto kullu on hon ɗum gollata on say se wi noon biɗa hasana no woodi ka aduna ɗum haray ko goonga si tawi artirama fottama ka fuɗɗinoɗen to fof fotti mawluɗon ko biɗa ka ɓe lurrisi ko hasana ma wayru hasana ka en yii dalillaji maɓɓe ɗi ɓe addi ɓe wallini ɗi en yii jaabuye jaabiɓe ɓen ko jaabi ko ka ɗo joni kala marɗo hakkil yo yaado e haqqille mum ɗen miijito lando ko fii honɗum haɗi nelaaɗo waɗa ɗum wondude ko wi'a ɗo ko dalil ko fii honɗum haɗi sahabaɓe ɓen waɗa ɗum ɗo wondude ko wi'a ɗo ko dalil ko fii honɗum haɗi taabi'inayi waɗa ɗum wondude ko wi'a ɗo ko dalil tayle dalil hollay sellugol waɗugol ko fii honɗum haɗi taabi'ina en duuɓi temeɗɗe tati ɓaawo nelaaɗo gooto waɗaali ɗum Allah immatul arba imam Abu Hanifa imamu Malik imamu Shafi imamu Ahmad gooto e maɓɓe waɗaali ɗum ɗo haa ɓe fof ɓe feƴƴi ɓe lanni wondude ko wi'a ɗo ko dalil ko ɗum haɗi ɓe waɗa ɗum ɗo fuu ko hari ɓe annda ɗiɗo dalillaji woni ka kamɓe ɓe faamano ɗum ɗo ko dalil fii ɗum ɗo ko arɓe ɓaawo ɓen faami ɗum ko tawi ɗon wo o jaabo so jaabike o ndaara ɗon ko felliti wo so jokki ɗo joomi makko tikkantamo si ɓe fotti o ɗetta ɗon o yaha ko waɗi ko wona renteede ko tikkere joomi men ne ko wona ɗaɓɓeede ko welaye joomi meɗen on kono gooto fof no anndi ɗum heɓorta si wona ko joomi men welako ka si joomi men no welano ɗum ɗo wirnantono ɓeeɗo fof si tawi wirnanike ɓeeɗo fof enen si mi maayi mi waɗaali ɗum mi landitoyte fii ɗum way enen si mi waɗi ɗum hino holni ta ɗum jogoyolan ñande darngal way si tawi holnaaki wassalamatu la taadilu ha shay kisal nagore hay hunde kisal no hecci fof ɓe nangunomo ɓe fermimo lebbi ɗiɗi ɓe accitimo o nangano ka ɓuri ka eyi o naatuno ka yiite jahannama o neɓano toon non ko naatano ɓuri kaari sumuno ɗo o naɓa ka hôpital ɓe waɗimo protésion ji ɓe pompimo gaz ji toro carane balɗe ɗiɗi tawi o ndetti o sumano ɓuri ka wassalamatu la taadiluha shay fo hino fotti ko biɗa qurunul mufaddala andano Allah immatul arba'a andano joni ɗum ɗo ɓeɗo fof waɗano an si a waɗali ɗum ɗo ɗa huloy bone ñande darngal na ɗa huli
si a waɗi ɗum ɗo hiɗa hooloyi darngal daɗal e ɗum ɗo siko joomi men rabbul izzati wal jalali on darnoy fa wi'uma ceernajo an ko honɗum waɗannoɗa mawludu kommo nelno ma ɗum min mi yiwno yimɓe ɓen no waɗa a humpitino nelaɗo on waɗi ɗum ɓe innuna men nelaɗo waɗali ɗum ha feƴƴi a humpitino sahabaɓe nelaɗo ɓen waɗi ɗum ɓe yeetino men kadi ɓen ɓe waɗali few taabiyina a humpitino goto e ɓen waɗi ɗum o waye ɓe humpitino men ɓen kadi waɗali almamiɓe ɓe jokkuno ɗon laawi muɗum ka famugol diina Abu Hanifa ha Ahmadu gasi a humpitike goto e ɓen waɗi ɗum o waye ko hombo e maɓɓe jeyanoɗa laawol mum sa wi ko Hanafi ɓe inni a ɓuru karmo ko ma hoorejo gandude diina o waye komi Maliki a ɓuruno Malik famude sunna o waye ko a Shafi'i a ɓurno Shafi'i andude ko nelaɗo gaddi kon o waye ko a Hanbali a ɓurno Ahmadu andude ko nelaɗo gaddi kon o waye yeetilan ko hombo waɗinma ɗum addamo ɗo joni simo wawi majjude o yiyatake nden ñande ka ene neɗɗo ɓe wi a iddu lissu'ali jawaban wa lil jawabi sawaban neɗɗo yo moƴƴinɗo lande ɗe landoyteɗe o eɓɓita ɗo ko o jaaboyto ko o eɓɓita jaaba wongol wonoya ko daɗintamo ko atto mayto ka si ɓe wi ene an ko ɗum hanno waɗa mawludu an ko ɗum wiyanɗa a tawtantano ɗum inna joomi ko hanno mi tawta komi humpitike nelaɗo waɗali mi humpitike taabi'ina waɗali mi humpitike taabi'ina waɗali ɗum ɗo waɗunoɓe ɓen e waɗano ɓen fof fottuno ɓeɗo on waɗali mi yondinori angal waɗugol ngol ɓay ɓeɗo waɗali joomi mi bonni ɗon goɗɗum na haraya bonni ɗon goɗɗum ɓe goto e ɓeno naɓori bonne e ɗum koɓe waɗal ɗum kon hiɓe bonni goɗɗum awa ceerno gertogal si majji unoyowo ngal jokkay ƴogowo si gertogal jokki ƴogowo ngal yahay ha ka dande jangol ngal habbo o ƴoga ɓe arta ngal yaroyta ngal fowtatako ka si gerto eɓɓi yarude e cangol ko tongal heddoto ka gerto hey koye korum yarata si ngal jokkiron ndiɗo feete o ma horde fanni ma hingal kale woruɗo o una hibba ngal hocca ko hibbata hocca ko nelaɗo nani kala mo wana nelaɗo ko ƴogoyowo e kadi na unowo sa jokkimo haray a jokkali jokketeɗo no gasa oɗo ardu mo falano ɗen waɗude ko ɗum ɗo ka raɓɓinɗingol goto fuu yo eto e julɓe ɓe eɓɓa ko landoyteko eɓɓa ko jaaboytoko eɓɓano jaaba wongol kisa ana ɗum ɗo mi jaaboyto ɗum ɗo tummi hisa ene ɗeɗo ɗiɗi lande ɗe weeɓituɗen ko hongal tanƴini ɗen sa jaaboyke tumɓen na yahu ɗo hara sikke pus ala ɗon hara a jaaboto tumɓen a gasi a moƴƴiɗon ɓay ko a yahu ko wigol ngol nelaɗo e sahaba e taabina waɗano mi waɗuno na ko wigol ɓay ɓeɗo fof waɗano mi faami ɗum waɗatake hanno mi waɗa ko ɗon huɗuɗa nangoyede a konto ɗon hanɗa wonde kaka nangoyteɗa ɗon kaka ka daloytaɗo iyo a iddu lissu'ali jawaban wa lil jawabi sawaban karamo ko jogoto wi no neɗɗo fof moɓuɗo bakkatu yo hulan hoore mu'um ka nangoyto ɓe wi fa kayfa idal janinu bi ummihi muta'alliqun yakhsha alhisaba wa qalbuhu mad'uru hadha bila dhanbin yakhafu li hawlihi fa kayfa almuqimu ala dhunubi duhuru ñande darngal si ɓikkun jibinakum waɗa hay hunde huli kulale darngal ha furɗi bonna hay hunde si neɗɗo rondiɗo bakkatu yehi darike ɗon
bobo hum furɗi sabu kulol bone o bonna hunde oron ndiɗo bakkatu naɓol ko selli e ko sella honno waɗata ɗo wassalamatu la ta'diluha shay wassalamatu la ta'diluha wassalamatu la ta'diluha shay nas'alullaha assalamata wal afiya en to Allah subhanahu wa ta'ala yo hawrindin en ɗum ko yiɗi o wela o laɓɓinana en golleji ɗin o holla en diina makko kam allahumma man kana min ummati muhammadin ala ghayri alhaqqi wa huwa yadhunnu annahu ala alhaqqi faruddahu ila alhaqqi maraddan jamilan hatta yakuna min ahli alhaqqi ya rabbal alamin تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والأولى والجود وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق عود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.